Ayun bossing, naka-pin bossing, number 70. Ayan, number 70 sir, iPhone 11 natin. Ito po. Yung naka-pin sir, iPhone 11. Check nyo lang po, makikita nyo dyan. Ito po, iPhone 11. Ayan, so ito po yung price na yan. OLED na yan sir ha, OLED na yan. Ayan, so buy nyo lang po, ganyan po. Yun lang. So, yun. Ganyan lang mga bossing ha. OLED na po yan boss, OLED na po yan. XR po, nandyan din po ma'am. Yan nakapina number 70. OLED na po yan ma'am. Ayan po ma'am, click nyo na lang po to. I-click nyo na lang po itong number 70 XR. Nandito na rin po yung XR natin. OLED na po yan, na GX Front po yan. Ayan. So OLED na yan ma'am, OLED na po. Infinix Note 12 ma'am, Note 12. Meron naman po pero replacement lang po ma'am yung Note 12 natin. Honor 90 Lite, meron din po ma'am. Ano ba itong pinapang ano ko? Akala ko may sauce naman yan. Wala naman pa may sauce. Kaya lang sisipin din kasi Yung tools ma'am, yes ma'am, yung iba po may kasamang tools po ma'am. Kasama pong tools. Yes ma'am, may kasama pong tools yan ma'am. Infinix Note 12 ma'am, wait lang ma'am, Infinix Note 12. Hindi, naka-add yan pre. Infinix. Infinix Note 12. Nasaan na si Infinix Note 12 ko? Ano na lang nagawin? Wala ata tayo ng Infinix Note 12 ba? Naubos. Ito, Note 12 Infinix. Ito ma'am, meron pong Infinix Note 12 bang. Number 1 na po ma'am yung Infinix Note 12 natin, number 1. Tirahin na natin yan ma'am. Note 12, ayan. Asan na siya? Ma'am, paano siya na naglalag? Naglalag ang ating cellphone.